warahmatullahi wabarakatuh. Ma alisozoea ili wafikiana uka uwinji haina mifumo miwili, ushashi haina mfumo, ajofanya jimliso au mjulizo habari udawana na humuleti salama arumai hali zenogozi jilio gontiju. Leo mara ya rahu jimlisa monano hatu unu haruma nukta rahu ye nukta ya handani de referendum ya vumbulwa ni rais wa Daula wakati yakahutubia taifa rangunzuani usiku wa juzi. Ye nukta ya pili le suala la maore ne namna ya serikali uendeleao haruma ze fikira za umashawiri le suala hili. Ye nukta ya mwisho luhusu muraia wakiba citoyenneté économique ye namna zenugo zandali wao vanutiju ne namna uwoni wa beti salama uhusu le suala hili. Narjorenga masuala maili ba ekari jumli saba. Munge watangazaji mwishia baada ya rais wa Daula ya para marengwe menji ya vanutiju reka ya siasa, reka ya hazi, reka ya kirahia kabla rahaja hutubia le taifa usiku wa juzi rangunzuani ya jaka uweleshea ze fikira ya lonizo baada umkonsi wafanyiwa na wakomori mwezi wa Fevrier. Umkonsi huo ujiriba nutiju komru ya tujua babuhaja na watuhuja shakabati ya tujua ufanya mitwala nana nrazi ikao wajizi wabanutiju wakawelesa zehazi hizo wajimlisa zenrazi hizo wazibeshea ya rais wa Daula. Haruma zenrazi hizo ngabo ikao ngetungohanza amri ya serikali zitwanziani ngabo yanzao ukaya mpaka ye serikali ione ye mawakala ili wafanywa sharia ya uzitanziani shanga wikao mpaka wabadilie ye sharia mshinzi lozitonto utanziani kamra jimlisa hizo lezejani bundaru za nyasuya za toolwa haruma umkonzi watu taifa wafanyiwa mwezi wa Fevrier. Rais wa Daula hapare marengwe na mzukuria nirvan hawambia ukaya mengoni mweze warura ngeladhimu ya sharia shibadiliwa ya sharia mshinzi yabo ye nukta inu mrajo jahuiwana hana mnabili gabwe mbidia sharia ne mbidia siasa ye mbidia sharia rahaka rijaishi ya mru vanunti juu hata walo kinyume yamba ukai raisi katina ruhusa ya upara referendum wakomoripi ya wazoea uitili wahanda yuifanya sharango mwado wahenzi inu zifanywa zinji ye maraisi wa hili watendeaye ulio ye mzima hafanya referendum ye mzima hafanya kongre yabo kabati mashindano harume mbidi ya sharia ye haki ya harume sharia mshinzi ruhusuyo ye rais wa Daula wa Komori ya pare wakazi haruma uchanguzi unuparwao referendum ye kaya ngelathimuo ye sharia mshinzi shibadili mbidi yo kabati mashindano mbidi kao wajujo kama shindano de mbidi ya siasa haina mru ya edewe ye namna yaonao ye referendum sheke sharia shiruhusu sharia mshinzi shiruhusu
kabati mashindano mbili yabo kabati namna wandu wafumbuao wakati unu mahalani demokrasi diktaturi wazifumbuao kabati namna ikurubiao inu ambao nafasi za siasa ya demokrasi rahana referendum au kaya harumanti ambao yona unafasia wa siasa ya we mwenyezi lele taifa maraia ya we kawaparo aniye sharia harumanti ya mali ya hatu shofanyiwa na maraia ya we kawaparo wambiwa ukaya ye mkubali mbadili nukta fulani haukamja kubali kwa tuhanza kwa juu haraya yabo wandu wakamba ukaze asizi kazi jaka hunjiliowa kazi jaka za kidemokrasi lewe nafasi ya urema hauya uveshelea ze asizi hija haina mru ngene nafasi uko inu referendum kabati namna ya bulia wakomoro wajitamke wafikiri wakubali wanze hauwarae rahana kufanya referendum rais azitekeleza ukabadala ya kongre ikawa yo fursa ya sharia sheza tujua mbandazi weze amjibu kongre yo fursa ya sharia andalilo eshelezi za ujojua wandu wavotiwa waparwa waje waambiwa ukaya garanzuri badili nukta fulani ya heshari ya mshinzi yekawa kubali ya wezi fanyi haki sharia yekawa haraya wezi harada kisharia sha yesiyase sa yejonja wari wala oloa wala washagazi wala wabongelewe maraia pia miongoni mwao walo kinyume waone nafasi ya ujitamka ili zendongozimu zibenuhe ya waba hakabati kwamba ukaya rishia au karjaishi ya ripawa au karjapa kabati uhondraba ha wangu wafungwa kisiasa nafasi ngizo shamu kujukaba kabati sheke referendum ija yemiji ye mabango ze radio o mahala pia haina mtu kujoka utekeleza ye muhimu lukaya ye sharia mshinzi shaenti ngashiruhusuwe raisi wa daula ya pare wakazi ha referendum wekabwa nzao wabadile sharia ya wauzise masuala ya use sharia mshinzi wakubali au wahara yode nukta ya nukta ya bili uhusule suala la maoro vanu harumanti ngabwezo wandu pia wahisio waelewao ngabwezo wandu kao mpaka wangu wajishughulisao nizo hafikira do wakohelewa nge mrato jwambeizo wangu wahisio mrato jwambesha shuliso wakomorile wakintu luke maisha ya kemangu harumami vaya maisha pia lambaingu uzihiriwa usoma hifadhiwa zonrogo ikao haina mru hajozele shaze sababu za ukawangu wa wasili haruba daraja manda hizo haina mru yetitozele gamjo harumale suala la maoro owandu waishio watuzoe ya ufikiri masuala yanti ya taifa wandu wao kwa jajo baadhi ya hao kwa jajo shinda waelewe wa muunganyo ulio baina le suala la maore no uzorofu wa maisha unutijue masuala ya baki wa muunganyo huo kujaparelezi wangu wakomoro wenji ngwadhanie ukaya kabati muunganyo baina wa udiro wa maisha wahemasi wa mararu nena mnaema orelio bai kwa waeshi wonti haina mru ya timamengo ya shilia bamengo mine haeshi ze kudeta za la maore hokuja zonti wa ukutuzi wala maore hokuja yeziwi na ziwi
za Wakomoro owenji kwa jatima 40 wahafa baina bahari ya Maore na Nzuwani. Shaba mwejalezo pia warupa tunganya ukaya yenanga ya zingare maisha ya Komori yenanga hiyo mahala yafungiwa Maore. Shewa ile waizo bujora kwa ukaya kawajajo ka utulivu wa siasa, utulivu wa maendeleo ya hensi yekaya kawajaundika shawiri la kweli haruma baina heda la Faransa ni ya Komori kuhusu le suala la Maore. Yabo ekasu ala lijena mnayi yeza kweli lokalista hamili mishindano. Masuala manda yayo harumanti zinroji esa yo wangu hamba union sacré mahala kunwaji ngabo mangurana yayo yajiri yo wakati lilo riono Ulaya Charlie Hebdo irewa wafuano wa Faransa pia wakaurema na harubaza janibu za siasa watanganyiha ili wapare dunia ijei mbise haruma lesu alayi na Charlie Hebdo harume daula ya Faransa zonyangu rahane Maore harume daula Komoro namna ikawa ye mruwa siasa biraia ya timuma ya balie ufikirie ntini uyanzo kwa ujambeke wa siasa utushughuli hana suala hilo kabotuhuma na hii lazima usisiwa kanga wambongozi nji yengera romansi ya balie engenti ya Komori kama desenti zinwaji waunjilia na wambaba hangarizi yao zedrogo pia tazepare karutomba pare karutomba mwenje ngaritungu hambele suala la Maore kabati mdu mwenza akili ya jowala ungu haukaina mdu juonti heli endao hajojua ukaya ye kwa mshinjiko jakanti ye mafugonga joka ukanti nda yabo yelazimu wa Komori pia wajue waelewe bai kwa yoti nyaguhele wa umungani huo shawelewe ukaya iyo do mshinzi no wandu gabo wajuwao shawa benzao hasibabu mziju wao wana ulamba zesibabu mziju wao shatonga watu hamba amtojo mabani nzima ngwarao watijotukia yulonale suala la Maore yodiyo njo hamba bai neka kwa tuhura na mamjo kangwa rao yena mwambie wande wa maonao na mwambie wa shughuli wa kabili amadele serikali ya kabili na mwambie shamwe wambia kwa nahamba hasababu mziju wao na habo yefarka ndiyo yao ngamwani yo wajibu ya hema journalist ya watangazaji wajibu ya wakazi wavumbu wao wanu eka demokrasi yekanyingwaji izozo ka harumanti yekenti kayiti yakoze ndogoza regime politique izo egazijoka ukanda ya omaji yalo hiro kaputina botria ngatuja ngozejoka ngajo mvange nyao shayoke to shaike inye bahuke na maji mpaka ike gaona bantu botria mwendelo usoni ngwanzo isahani shaurenga mwendelo usoni uyu zenrogopi ya siasa demokrasi nganzo isahani shautia izo tabia izo fikira izo rogozi nji eka izo kaziti yabo izo kazika yendidini ya ile suala la Maore hom hima huo he namna ya serikali yene wao le suala hili kalina ustahamili mivurano haruma le suala mbidi ya Beti Salama do upara haina mkomoro haina mahalali haina namna aliyo ngwanzo nguyengwe eziliyo ukale suala linu ngalishili yao ezi ne alama ukangalishili yao ezi rangwetu rarenga uhuru hata leo ngilo yabo nozeye zizibiri zinji
yaboli nunganishili yao yezi haina mtu tujua one namna hiyo Mungu hadayo wako Mungu hawana faida washashi ya Kiislamu hajomba ukaya nguuzeshio habei chashi ujobadili waziri ya uraisi nile suala hilo ya wahuzeshio habei chashi iyo dendidia ile suala hilo ndidia ragu ngendele yao ngefanonio kabati mkomori haina mahalalio utudai ukamaliza daula ngazili wao wangu wajitajiri sao heze maliza daula yentiangamia hasibabu do ze swarafa mbiza mali ya daula sharia kabati mrutu hamba leo ya mawakala wahentiyo zonti waruwa ziwono ti sirikali ti desatende ti de iliyo shema wakala walogo tijuba ikao hewa zoesheleziziwa wao wachagulwa kabla ya hezi iliyo hii waunjiliana haruma ikao shahao na voti za hao wamba washughuli hanao nele fitne no muhima wa huraia wa akiba ama dehilinzi wajue yeza jirindri zijirisando hasababu hii wafikiri wa muda wakaufikiri waunjilia ze alama wakauzunjilia wazerea karjatimu mwezi vanu wazerea kirasmi ye raisi wa daula hoda hoda ye raisi wa daula hawaregea miadi ukaya haina za lazimu zifanyi ili wangu watie wewe arumale suala linu ngazijofanyi azitekeleza arume kutuba yahe ya nzuani ya juzi ukaya gejo lazimu dingo hiwa ruandise yabo anduna uzisiwa ega bomru banunti juu ujosubuti ya ketengweni yambe wangu watitahema liya yayo enamna ya rumilwa na enamna haja wangu watu ya jua isabu yebanu mengoni mwe demokrasi ishemelezi wao ti uswari funro zemaliza daula ti uhukumu lwa mwenza haki anikiwa yabo yembidi hiyo upande wa rais wa daula haina za ufanya ilize za maana za jiri harumaze rogo hizo ikao warungwa tuhumuo shayo tuhuma warungwa tuhumuo ukawabiriwiti wenda mno haruma yesu arafa ya hezemalizo ya jumla dhimu wawewu utiwa warupia wazijue ye hukuma ifanyiwa ya wati diyoba haukaru male suala linu ngawembidia swarafa ngawembidia sharia shayen kurana hiyo ngawembidia malezi doulela intinu ukahaina mrujoka na dhamana yajue ukaya ujo uzisiwa ya dhamana ya na hiyo tingayo ntinti hata harumanti yekenga yo yoipulwa yonongo ni mwezenga za mwando za mwendelo usoni za ubaliri kisiasa doka haina mtu yakana dhamana botijuba bokoze dhamana hizo za wangu zo za maraia yekaka urumia mali zo mali za maraia zote za yekaka utarumu haka utarumu haisimu ya maraia ojiro ujoka yekamro usisiwa ye namna mru yaendesa kitu haina mru wa ujiro ya titatai hauka wajuswa gaba mtiju
ili wangwati woneza kwe gaba la jusiwa hena mnazenda waba ye mndu ya jouzisiwa zesu arafa za hesito ekonomiki hatujua baola uzisiwa kisiasa na linti swala la kisiasa linla akiba linula sharia linla watwania galijua ujali fasiri wa kisiasa shaizo ndogo zijo hawa ijo mkiniha mtuamba bizo ukale fijo la njia ili masualama nda imatza usisiwa au kekala ndisa hiyo kaba na utouzia yao ikawa ruandisa harumwesi to yente ekonomiki izoti desenali za swarifu baba ntijubai shawandu goto uzisa na sasa ya ikawa nduwa uzisa wao wakahendesa zerongo hizo kwa na utosha wotilwa ngwende senti nuwa oche na no wasa yangu jo uzisiwa haina mndu kujokane dira shakabati ujo tawe dira ujo uzisiwa ye ujo udabatimi de ujo ai afya ya uzisiwa hamu malaika wakabati njina partijo mjushulie wode mwenza batimi shemwenza bahati njema ujo uziswa hunu ya singwa yende mrafu hipo shangela limeni mrasingwa outiro ulo yabo hindi kaziwa ne utitayari ye ulo tayari yambesha tonga ye utitayari yambesha tonga raka uzijimlisa leo yabo ngarjore nga masuala na hili basi